Sari kaham joto media house di Adam Rokno sing tini oro tikramotha YTA tai develop ningi kaisa press meet khainan thang tongo sini phainai salrogo sini gere golen je choba kaisa first week of August lo sini BC election ibai kaisa meeting khaijana thang tongo omoni date time tai bahi ke sing khainai sini honorable party president tikramothani sini sir Vijay Rangol abu site narna Jotono Sari kaham, good evening. Kini youth president, honorable MDC, Brunel Reforma Samani, note. Kini Women Federation, niOkrazero, kaya orje pain jotono. Sabab kini Mothani, Tripura Mothani, district-wise data, like Amaya tomorrow, announced Kaimani, Aboni consequence tini, about clearly tells the out of 12 districts, any political district, Barotatomo, Tripura, Tabok Sabrum, Nichum, Pastarik, China. Sonongnai, Pastarik, August. এবং হাইতই নচুন one alternate day kiba every day puno chung August first second week bisuno chung joto district political district committee robni Brui Sikla Saiti Promothani chung organize khainai u jagaone boni bagene tini joto no chung khobori kha the following program joto Tripura tini jonosadhoner sathe tini awai makhayo asa khayo moroni je media tongnai electronic media ro tai media juda tongnai tai newspaper ro abo kam khai awai antum every alternate day puno khaimano ami kale every day ko tum khaimani tabo tum khanana atuklai khaina kintu first day 5th August sabrum political district mein koi tum Chennai oro 1 PM hoi tiga hono tum abai ma khayo tai next tum time ni tum আচ্ছা স্যার নক 26 তারিখে কাইসা নমি অবজারভার বা জোনাল চেয়ারম্যান তি বৈঠক খাইজানা মিটিং খাইজা কক তখন তান বগে খাইজাবলি আপনি অবো जों অবজারভার ব্রা ফিলো থাংপাই কে ব্রামি সামি চেংকা जों জায়গা জায়গা থাংনা নাই তো থাংই কিসাব ডিসপিউট থাইতেই ন বড় বুচিয়া বুতম পুরো ডিসপিউট রই ইস আন্ডারস্ট্যান্ডিং misunderstanding unai ro botong uter chung thik khai thani eko tini 26 tarik announcement khaina abo abon baile tini chung abo lai abo clarification chung dika je final August 5th hote at 1 PM chung Chennai abo ongoi sangnai tini as many as 12 political district tini tomo every day ongi phone every alternate day ko chung তার কাছে সুমনকে যাব যে অবজারভার চঙ্গাই থানে जों तो बाक्सा कन्स्टिट्यूशन का 4 जना 3 जना 2 जना रखाय इनका बिसंग मैक्सिमम जोंनो का ऑब्जर्वर चंगाथन बुरि रंगना कम रिजर्व माने इनका ता ऑब्जर्वर ngते से बुरि रखना ठीक से गोबां फाइनल एबा गते से ऑब्जर्वर से बरंगना तसे दाना जेसा अब जेतु तबक चेंखा अबनो टाइम से जों किसे रिसर्च फाइपुनो जों खाइनानै তিনি एजेंडा दं आ ऑब्जर्वर नि लिस्ट तला सिजा तो माने ताइसे सिंग एड थाइपिने रिसेबल थाइपिने तेव एड थाइने आपन ताइसे एड खाइजाकनाय Sir, 9th August Indigenous Day, 15 August Independence Day. Kuno loazi mung nahaza kada motan tei. Kanya je. Kanya?
আগরতলা bom hai tang batang अब थिकरै गचिने एउटा कमिटी चाहिँ खालाइनाय कमिटी रो भाइ खायो अनि प्र्याक्टिस गराउन आइन र सिद्धान्त चाहिँ मरिन यो 5 तारिखनि मिटिङ रहो न जत पुलिस हाले ओ meeting ni- महाराजा बिबिकुनि बर्थडे बताओ 19 अगस्त ও মিটিং সাচানে বাগা জানা স্যার যে পাঁচজন চিন যে পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট যে অবজারভার হন তুই মিটিং হয় মানে 어머 쟁이 थांनाय अब त अब हे अब ठिक अब हाया तब जों पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट बा 12 खान दं হুম ও 12 খান ডেইলি বুকলাইমানো কিবা সালসে উলো বাহাই বুকলাইমানো কিন্তু প্রত্যেক পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টনি আলাদা আলাদা डेट थांनाय ই দंनाय ব্রাউনি আইডেন্টিটি दङ এবং ব্রাউনি তৈরি जों খাইনা একলগে 12 খান ডিস্ট্রিক্টনি বড় খাইলা সাচা সাচাকে খায়নে 어 डिस्ट्रिक्ट প্রথমতে সাবরুম খাইজনা প্রথমতে সাবরুম पुइला साब्रुम डिस्ट्रिक्ट कमिटी खैजंनाय उनके साब्रुम डिस्ट्रिक्ट अंदर जे ब्लॉक दंमोनी और ब्लॉक नि एग्जीक्यूटिव बॉडी रो मा फैगिनाय अमर हाइगे नसं और बीसी इलेक्शन में प्रिपेयर खाइबो আৰু তিনি ব্ৰই ৰখিব ব্রাউনি যে তংমনি কমিটি আ কমিটি ৰখিব ব্রাভো মা পাইনাই নেন ব্রাউ ইম্পর্টেন্ট ইজাকা तीपरा वाइटीएफ टेक्टिडल जत कमिटी न डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक नि आदि निसिमी स्टार्ट खैजंनाय पर डे दुटा मीटिंग दुटा डिस्ट्रिक्ट न तिफान मीटिंग खैजंगनो अमो 5 तारिख सिमी तब चेंगी रे स्टार्ट खैरनाय okay bangla